Hi mga ka-viewers! So karon kay mag-rides na punta para pa-chill-chill sa atong mga kautukan during dapita dahil no. So during dapita di ay is nigikan ta diha sa Banati. So pasulod ta diri sa Davao del Sur. So diri mi agi. Wala ako kabalo kung unsang dapita ni siya diri, basta diri mi sa mga bukid nga side kay ako ang kumbati amahan kusog kay mosudsod aning mga bukid-bukid kay ganahan daw siya mga view o diring dapita. So machilang iyahang pangutok day. So karon di ay madulong ta sa Bansalan kay natay appointment dead today. Unya diri ta nag-agigi kanta sa Banati pa straight ta diri sa may padong Davao del Sur ambot unsa ni pangalan diri. Tapos mo lapos ni siya padulong didto sa Sulop. So mo ni siya ang dalan. So nakita ninyo dira nga ang dalan diri is puro semento. So nindot kay view diring dapita jay. So dulhugon kaayo, grabe kadulhugon. So kung kamo mag-rides mo diring dapita, dapat na itarong inyong brake, inyong mga motor ha kay delicades kay itong kinabuhi diring dapita jay. Kung wala mo itarong brake diring dapita, so lami kayo og view diring dapita day. So nakita na ninyo nga naginindot nga mga view dira unya ang mga kalsada pud day perti pud kanindot. So mao ni ang view diri. So wala ko kabalog unsa ang nakabutang day didto kay Lapu-Lapu. Ambot unsa nang Lapu-Lapu. O wala ko kabalo Mabini nya Lapu-Lapu. Ako katultol kung asa ni dapita ang Mabini nya Lapu-Lapu. So mao ni diring dapita. So mao ni ang view diring dapita day najud ta sa kabukiran. So nindot kayo diri kay grabe kabugnaw. O sa nakita na ninyo dira nga lami kay lang dalan diri. So kung ganahan mo mag-rides diri sa Mindanao, shout out sa mga taga Mindanao dira. So ganahan mo mag-rides, so ali na mo diri. So nindot kaayo ang place diring dapita. So gikan din na siya sa Banati, padulong na gawas na siya sa Sulop. So akong balik-balikon ginanako ninyo ha kay para makabalog gid mo kung asa na dapitang mga lugaran na dai. So dirang dapita is nindot kayo gihapon og kalsada. O nakita na ninyo dinha nga simentado gid siya day. Grabe ang amo ang biyahe diring dapita day kay kanang chill kay tungod kay simentado nya dili kay siya tayog day, di mo tayo utok diring dapita. So nakita na ninyo nga nanay eskwelahan. So wala ko kabalo unsa nang eskwelahan na diring dapita. So wala kita nagatan-aw no si kumbati amahan diring dapita is nagpakusog na po ni siya og dagan diri. So kita migunit kitag tudo-tudo. So diring dapita is naabot na kita sa Sulop. So mo ni ilahang Sulop Poblacion. So Sulop Poblacion Davao del Sur. So mo ni ang ilahang area diri. So diring dapita nakita ninyo nga na niudto ta diring dapita na siya balbakwa nga sabaw. O nakita ninyo diri nindot kaayo ang ilang karinderiya nga amo ang nasudlan kay na sila'y mga message diha sa Pangginoo. So ma-encourage ka diring dapita niya limpyo pagid kay ilahang karinderiya diring dapita day. So diring dapita day kay nakita jud ninyo nga dako kay kaldero nila day. Ang sulod ana is sabaw sa balbakwa nga pertigid ka laut-laut nga lami jud kay siya. So diri ako sa Mindanao nakatilaw anang balbakwa kay murag sa amo wala man siguro balbakwa didto ambot lang kay di ko tikawon sa gawas no kay wala tay mga kwarta dira. So diri dapita nakita ninyo na ilahang fried chicken. So napod sila balbakwa mo na diri dapita. So ang ilang fried chicken is tag 15 na siya. So napod sila siomay diri tag 5 ang usa. Sa balbakwa wa ko nangutana kay wa man ko ni palit. So nangayo ra man tag sabaw sa balbakwa. So napod sila lami nga sauce diri dapita. So si ma'am grabe pud kay siya mo entertain sa amoa. Na siya tubig, grabe limpyo jud kay ang ilahang tindahan. So lami pud kay ilahang mga sudan. So salamat kay ninyo ma'am. Shout out ninyo din ha. So diri dapita mao ni siya ang Hagunoy Poblacion. So naabot na gid ta og Hagunoy. Kung gusto mo mangaon adto mo sa Hagunoy kato akong gipalitan. So diri dapita ni sulod na ta og bukid-bukid. So mao ni lang product day diri. Na sila'y kalubian, na sila'y katubhan, napod sila kasagingan. So nakita ninyo diri nga nisulod na po taglaing bukid diri dapita. So kusog-kusog nagyugdagan si kumbati amahano kay naatay giapas diri nga
time kay nga atong appointment didto. So padulong ta karon gikan ta sa Hagunoy, padulong ta sa Bansalan. So nakita ninyo dira nga nindot kay mga balay. So diri napita ni kumbati na sa dagdagan diri dapita day kay nagadali kita day kay natay gihabot nga sa tawag ani kanang giapas nga oras para makauli sa tagbalik sa balay nga hayag pasad o di ba? So diri dapita nakita ninyo daghan kay mga sakyanan diri dapita no kay fiesta day sila. So maita to lang tanan iudto diri na lang tanan iudto nang nangasay lang ta diri dapita no. So diri dapita is nilabay lang ta nila. So diri dapita wala ko katultol unsa na ni diri dapita. So nanapud tay eskwelahan nga nakit-an. So dide simbahan day tawag ani. So nanay data sa Hagunoy. So mo ni siya Hagunoy lang gihapon ta pero wala ko kabalo asa na dapita sa Hagunoy kay dako mo kay Hagunoy good. So ang kaning Hagunoy day is part ni siya sa Davao del Sur. So mo ni ang ilahang product po diri na po ni sila kanang tawag ani kanang palayan. So mo na sila so napod sila kung dako drang dryer. So mo ni ang unsay tawag ani katong padulong na ni siya sa Bansalan. So padulong sa Matanaw tapos Bansalan na dayon. So diri dapita nakita ninyo nga napay gi-construct nga mga dalan. So diri dapita is nahuman-human na gid ang ilahang dalan diri dapita. So lami na kay ang pang rides diri dapita day. So nakita ninyo nindot kay ang view maski wala pa nahuman nilang kalsada no. So nindot kay lang mga view diri dapita peaceful kaayo day. So lami kay tanawon. Nya ma-chill sa datong utok diri dapita no kay kapoy pubiyatan no nya pagkahuman karon ma-chill sa ta kay atong Banana Loves ang atoang kumbati amahan kay ganahan sad siya mag-chill niya isa pa na jud may gari diri sa Bansalan. So natay appointment diri dapita no. So nakita na ninyo dira nga nagkumbati na ta diri og ride. So nakita ninyo nga na jud sila gipang bulad dira sa daprin sa kalsada. So ang among pagtanaw-an na is banana gid siya. So nahibulong ko ba ngano man ang gibulad man ang mga banana dinha. Saging siya day, saging nga gitadtad siya day tapos gibulad dira sa kalsada. Nahibong ko nganong gipang bulad man na wala ta kabalo ba kung kuan na curious ta ba nganong gipang bulad man ang mga saging sayang kayo ba kay gitadtad nya pagkauman kung kauno lang din na diretso. So mo nang na-curious kita diring dapita no. So pag uli na ko sa balay nangutana jud ko sa kumuugangan kung unsaon day nang saging no kay wala ba di ba taga diri no. So kung mga curious kita diri dapita no kay wa maingon ani sa tuad day. So daghan jud kay saging diri dapita nga gipang bulad. So kani ding saging day kay himuon day diyaw nila nga feeds. So wala jud kabalo kung unsaon na siya paghimog feeds basta kay himuon na siya nga feeds. So diri dapita nakakita ninyo daghan kay mga punuan dira. So naa jud sila mga rambutan diri day lami kay ang rambutan diri. So nakita po niyo na dapat ang daghang katubhan dirang dapita. So napod sila mga kasagingan diri. So lami kay ilahang lugar day peaceful kaayo day. Grabe makaana jud ka ma-amaze ka dirang dapita day. O kita ninyo may nga saging-saging dirang dapita. So napod dihay murag kanang kabasakan muro nang sa gilid. O di ba nakita na ninyo diha napod sila gipang tambak diri nga mga graba kay tarungonin nila ilang kalsada diri pero nindot na jud siya kay ang kalsada gid diri ba kay kanang straight gid siya nga kana simento. So mo na siya ang nahimong feeds day. So mo to gipang bulad. So wa jud ko kasabot sa baho pag agi na mo diri day kay i-feeds daw tutua. So naa jud siya something smelling nga di ko kasabot sa baho dirang dapita day. So diri dapita ni agi na puta sa mga kasagingan. So mo to din lang himong feeds day ha. So diri dapita is ni kumbati na puta og dagan diri dapita kay nagapas gid gihapon ta sa oras. So naa ta sa mga katubhan diring dapita day. So kita jud ninyo no ang ganahan mo mag rides diri, ang ganahan mag rides. So nindot kaayong lugar diri kay kanang simentado gid siya tananday. O di ba nakita niyo na may saging-saging. So nana dita karon sa Digos. O naabot na tag Digos diring dapita day. So lami kay lahang gym diring dapita. O si gikan ta sa Hagunoy naabot na ta diri sa Digos. So ilang mga balay diri kasagad day mga metal cladding day. O di ba nindot kayo tara. Kita niyo mga kulurov kasagad mga balay diri day ang ilahang mga
tawag nilang mga scene kay mga kulurof niya mga nindot jud kay sila mga balay diri. Nakita ninyo kanang balaya ba, amaze na amaze ko ng balaya ay kay metal cladding ra na siya day, tapos kulurof, tapos pertig yun kalimpyo day, nindot jud kay siya tan-awon day, as in dako pa jud kay siya with aircon pag yun skilled. So dira napita napod sila himo na pod. So mga kanang metal cladding ginihalos ilahang mga balay diring dapita. So kami naghinahinay gid mi kay na-amaze mis mga balay diring dapita no, kay sila di ay ang supplier diring dapita sa mga metal. So mo na mostly lang mga balay diri is puro metal cladding. So nindot kaayo tan-awon day. So diring dapita is ni kumbati na jud tagdagan diring dapita. So nakita na ninyo dira nga wa jud tay nakita nga kanang mga bato-bato, mga lubak-lubak or something. O di ba nakita gid ninyo nga puro gid na siya semento. Wala ko kabalo unsa na nga eskwelahan dirang dapita. So naghapon ta siya sa kaning area ha is naghapon ni siya sa Digo. So init kayong panahon day pero nagumbati gyapon tag rides diri. O di ba? Kita ninyo nga para chill-chill lang atong mga kautukan diring dapita, bahalag init, at least nakakita ta sa mga view diring dapita no, kay ang ako ang banana loves is gusto pud siya mag rides no. So ingon ani ang kinabuhi na mo para ma-chill-chill pud panagsa mo utok kay sa una manggo dito sa Cebu. So rider jud kay mi no. Sa gasa mi mag-abot-abot, nabot na mi Negros, nabot na mi og Bohol. So gatuy-tuyok na mi ana sa Cebu sa every time nga na ako'y holiday. So akong banana loves makigkuyog gid na siya sa kuha nga mag-rides mi para wala sa among mga panghunahuna nga di maayo, fresh atong utok diring dapita no. So na ano na gid namo nga magsige gid mi og ride. So mo nang na ano na mo nindot kay nga balay si metal cladding ra na siya tanan day 3 kaandan na. So metal cladding ra gid siya. So na-miss na mo ang amo ang quality time sa akong banana loves dito sa Cebu. So mo na nga nag-rides mi diri sa Mindanao. So diring dapita is naghapon ta sa Digos. So lami kaayo kung mag-rides ta. So diring dapita nakita nyo nindot kay nga balay day metal cladding sa naday. O dira na po namin tayo metal cladding sa taas sa ubos kasi minto. Napod sila kabasakan diri peting lapada day. Nakita na niyo dira lapad kay lang kabasakan. Dapat pa jud kay lang dalan diring dapita niya. Wala pa jud ka traffic diring dapita. So mo na ilahang supplier dira sa mga metal. O di ba nakita na ninyo dako ka silang metal supplier diring dapita. So diring dapita is padulong na gyud ta mo gawas sa tawag ani kanang matanaw man siguro pangalan nila diring dapita. So na metal cladding na sad so nindot kayo lang mga balay diring dapita day. So karon na data diri sa tawag ani sa kanang matanaw. So mo na gitawag nila diring matanaw. Kung nahibong ko ba ano gitawag na may tanaw. So at least nakarit ta diring dapita na kay first time pa nato nag-abot diri nga magsulod-sulod ta ng mga kabukiran sa tawag ana sa Davao del Sur. So lami kay ito ang pang view ditong dapita. So diri nakabutang nagig welcome to Bansalan, Davao del Sur. O di ba? So mo ni porma diri sa Bansalan. So inig-enter pa lang nimo is lapad kay siya ang dalan day. So ako gining ipa sa inyo ha kay para maka-experience mo din dapita no maski wala mo kaari dire. O sa ako mga viewers dira nga taga Cebu, taga Bohol. So mo ni ang area na mo dire sa Mindanao. So nag-rides pud ta diring dapita no para makita sa dan inyo no. So ato ipani-update sa vlog may nang makakita sad mo sa mga view dire nga grabe pud kanindot. Dili ra kay ang Bohol nindot pud hindi pud ay Cebu rang nindot, di pud ang Negros ra ang nindot. Diri sa Mindanao nindot pud gihapon. So daghan na kay tag place diri nga naagian. So sa Cebu nindot, sa Mindanao nindot, sa murag tibuok Pilipinas sa Bohol nindot. So tibuok Pilipinas gid siya dahi nga nindot mo nagingon nila it's more fun in the Philippines, especially kung rider ka kay ma-feel kuha na gid nimo makanang ma-feel gid nimo kung unsa matan-awan gid nimo kung unsa gid kanindot ang mga lugar once mag-rides mo. So sa mga couple din ha, so mag-rides po mo panagsaoy paghatag po mo quality time sa inyong mga banana loves. O dili ra kay inyong kaugalingon ang inyong hatagan. So dapat maglablab sad mo sa imong banana loves. So mag quality time sad mo. So mo na nga mag-rides pud ta o diring dapita o nandot kayo diring dapita. So nanatapadulong sa poblasyon Bansalan. O di nakita na ninyo dira nga nanay murag simbahan man ata to, wala ko kabalugon sa to siya dirang dapita na murag park. So Bansalan na ni diring dapita day. So mo ni so natay appointment diring dapita. So nami
kanang sa tawag aning appointment. So mo nang niari gid mi diri no. So diri dapita is nagstop na siya kay nagid siya ni Agi. So nakita ninyo diha nga lapad kay silagdalan diring dapita day as in makana jud ka ma-amaze gigas sila mga kadalanan diri na kay laliman mo 6 lanes diri day 6 lanes gyud o kita na ninyo o isa duha tulo upat lima unom ba lagi tulo sa pikas na pa jud Center Island diring dapita day. So diring dapita is gamay-gamay na lang ang ilahang dalan 1 2 3 4 5 6 lanes lang gihapon day. So grabe kalapad gyud ang ilaha. So diri mo na ni ang ilahang city poblasyon. So mura dili ni siya city pero bansalan. So part ni siya sa Davao del Sur na nasa Jollibee diring dapita. So dako kayo lang space diring dapita no nya. Dili pa jud siya bukid. So lapad na kaayo ang ilahang area diri. So mo na ilahang munisipyo dirang dapita o nindot kay ilahang tricycle diring dapita so mo to ang gitulo na ko munisipyo. So diring dapita nakita ninyo nga is ni kumbati lang gyapon tag rides kay naabot naman ta diri sa bansalan. So dili na lang ako is ihatag sa inyo ang info kung magunsa mi diri no. So daghan kay salamat sa inyong suporta og pagtan-aw sa akong mga vlog.